இப்பொழுது ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். Now let us read a verse. ඒ වචනෙන් පදයක් කියවමු. ரோமர் 4 அதிகாரம் 10 வசனம். Romans chapter 4 verse 10. රෝම 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදය. How was it then reckoned when he was in circumcision or in Sorry. Acts 4:10. அப்போஸ்தலர் 4 அதிகாரம் 10 வசனம். Acts 4:10. ක්‍රියා 4:10. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom he crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. නොබලා විසින් කුරුසේ ඇනගසන ලද්ද උද දෙවනාසි විසින් මලවුන්ගෙන් නැගිටුන ලද්ද උද නාසරී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්ම මේ මනුෂ්‍ය නුබලා ඉදිරියේ සුවපත්ව සිටී යයි නුබලා සියල්ලෝද සියලුම ඊශ්‍රායල් සෙනගද දැනගනිත්වා. உங்களால் சிலுவையில் அறியப்பட்டவரும் தேவனால் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டவருமாயிருக்கிற நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இவன் உங்களுக்கு முன்பாக சொஸ்தமாய் நிற்கிறான் என்று உங்கள் எல்லாருக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க கடவது. There are some good people amongst us, good natured, naturally good youngsters. எங்கள் மத்தியில் நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். இயல்பாகவே அவர்களுக்கு நல்ல பண்புகள் சுபாவங்கள் காணப்படுகின்றது. අප මැදේ සමහර යහපත් පුද්ගලයන් තරුණයන් සිටිනවා. ඔවුන් ස්වභාවයෙන්ම යහපත් ස්වභාවයන් සමහර ස්වභාවයන් ඇතිව සිටිනවා. Every religion says bad people will go to hell, good people will go to heaven. But the Bible says that bad people will go to hell, even good people will go to hell. எல்லா மதமுமே நல்லவர்கள் மோட்சம் பரலோகத்திற்கும் தீயவர்கள் கெட்டவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் என்று கூறுகிறது. ஆனாலும் கிறிஸ்தவம் வேதம் என்ன கூறுது என்றால் தீமையானவர்கள் கெட்டவர்களும் நரகத்துக்கு போவார்கள், அதே சமயத்தில் நல்லவர்களும் கூட நரகத்துக்கு போவார்கள். සියලු ආගම්වල පවසන්නේ යහපත් අය ස්වර්ගයට දිව්‍ය ලෝකයට යනවා, අයහපත් අය පාතාලයට අපායට යනවා කියයි. නමුත් කිතුණු බයිබලයේ කිතුණුවන් පවසන්නේ යහපත් අයත් අයහපත් අයත් නිරයට තමයි යන්නේ. Based on human behavior, we judge that some people are very good, they will surely go to heaven. But the Bible says otherwise. The Bible says there is none that doeth good. No, not one. மற்றவர்கள் கூறுகிறார்கள், சிலருடைய சுபாவங்கள் சிலருடைய நடவடிக்கைகளை வைத்து அதை கணித்து அதன்படியாக அவர் நியாயம் தீர்த்து கூறுவது என்னவென்றால் இவர்கள் பரலோகத்திற்கு இவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் வேதம் என்ன கூறுவது என்றால் இந்த இரு தரத்தாரும் நன்மை செய்கிறவர்கள் தீயவர்கள் இருதரத்தாரும் அவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள். ஏனென்றால் வசனம் கூறுகிறது நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை, நன்மை செய்கிற ஒருவனுமே கிடையாது என்று வேதம் கூறுகிறது. බොහෝ දෙනා එකිනෙකාගේ ක්‍රියාවන් දෙස බලා ඔහු යහපත් කෙනෙක්, ඔහු යන්නේ දිව්‍ය ලෝකයට, ඔහු අයහපත් නපුරු පුද්ගලෙක්, ඔහු නම් යන්නේ අපායටයි කියා පවසනවා. නමුත් දේවවචනයේ පවසන්නේ යහපත කරන කෙනෙක් නැත, එසේය එක්කෙනෙක් පමණක්වත් නැතයි කියා. එසේනම් ඒ යහපත් කියා හඳුන්වන ඔවුනුත් අයහපත් අයත් දෙගොල්ලම යන්නේ නිරයටයි. You can go home and read the reference. It's Psalm 53, the first 3 verses. நீங்கள் வீட்டில் போயிட்டு இந்த வசனங்களை வாசிக்கலாம். 53ஆம் சங்கீதத்துடைய முதல் 3 வசனங்கள். ඔබට නිවසට ගොස් මෙය කියවා බැලිය හැකි 53 වන ගීතාවලියේ පළමු පද 3. The reason heaven says there is no good person on earth is we have all been guilty of one big unforgivable crime. நன்மை செய்கிறவன் ஒருவரும் இல்லை, நல்லவன் ஒருவனும் இல்லை என்று பரலோகம் நம்மை பார்த்து கூறுவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் எல்லோருமே ஒரு பெரிதான ஒரு தவறை செய்திருக்கிறோம், ஒரு பெரிய பொய்யை செய்திருக்கிறோம். යහපත කරන්නෙක් නැත, එසේය එක්කෙනෙක් පමණක්වත් නැතයි කියා පවසන කල්හි අප සියලු දෙනාම අමතක කළ නොහැකි වූ කමාවදිය නොහැකි වූ ඉතා භයානක පාපයකට වරදකාරයන්ව සිටිනවා. மன்னிக்கப்பட முடியாத ஒரு பெரிதான ஒரு குற்றத்தை செய்த குற்றவாளிகளாய் இருக்கிறோம். What is that? அது என்னது? ඒ කුමක්ද? Supposing in front of you all I kick a dog and kill it. உதாரணத்திற்கு உங்கள் முன்பாய் ஒரு நாயை நான் உதைத்து கொலை செய்வேன் என்றால், උදාහරණයක් හැටියට බල්ලෙකුට පයින් ගසා ඔබ සියල්ලන් ඉදිරියේ මා ඌව මරනවා නම්, You will say, brother, why did you do that? நீங்கள் கேட்பீர்கள், பிரதர் ஏன் அப்படி செய்தீர்கள்? "බ්‍රදර් ඇයි ඔයා එහෙම කරේ?" But suppose I kill a man in front of you.
திடீரென்று ஒரு மனிதனை உங்கள் முன்பு நான் கொண்டேன் என்றாள். ඔබ ඉදිරියේ මිනිස්සෙක්ව මා ඝාතනය කරා නම් You won't say, why did you do that? You'll run away in fear. நீங்கள் ஏன் இதை செய்தீர்கள் என்று சொல்ல மாட்டீர்கள். அந்த இடத்தை விட்டு பயந்து ஓடியே போய்விடுவீர்கள். ඔබ ඇයි එසේ කරේ කියා අහන්නේ නැහැ. ඔබ මෙන් බයෙන් පලා යයි. But listen, you and I are not guilty of killing an animal or killing a human being. All of us got together and killed God. நீங்களும் நானும் ஏதோ ஒரு நாயை கொன்றோம், ஏதோ ஒரு மனிதனை கொன்றோம் என்ற குற்றத்துக்கு குற்றவாளிகள் அல்ல. நாங்கள் தேவனையே கொலை செய்து விட்டோம். අප යම් කිසි සත්වයෙක් නැත්නම් යම් කිසි මනුෂ්‍යයෙක් මැරුවා කියන වරදට නොවේ වරදකාරයන්ව සිටින්නේ. ඔබත් මාත් දෙවියන් වහන්සේව මැරුවා කියන වරදට වරදකාරයන්. Those soldiers who killed Jesus literally were just our representatives. We all killed Jesus, but on our behalf, they did the deed. We are all guilty. அங்கு இயேசுவை கொலை செய்த சிலுவையில் அறைந்ததான அந்த சேவகர்கள் நம்முடைய பிரதிநிதிகளாய் இருக்கிறார்கள். நாங்கள் தான் அந்த குற்றத்தை செய்தோம். அதை நிறைவேற்றினவர்கள், அந்த விடயத்தை நிறைவேற்றினவர்கள் அவர்களாய் இருக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේව කුරුසිපත් කළේ ඒ හේවායින් අපගේ නියෝජිතයන්ව සිටිනවා. අප උදෙසා තමයි ඔවුන් එසේ කරේ. අපත් ඒ වරදට පංගුකාරයන්. In the key verse that we read in Acts 4:10, St. Peter is addressing a general public and he's telling them, you crucify Jesus. They could have argued saying, who said? We were not there in the scene. So he is accusing a group of people who are not directly involved in the killing of crucifying Jesus. நாங்கள் வாசித்ததான மூல வசனத்தில் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் அங்கே ஒரு பொதுஜன கூட்டத்தாரையே அவரை அணுகி இங்கே பேதுரு இப்படி கூறுகிறார், நீங்கள் தான் இயேசுவை கொலை செய்தீர்கள் என்று. அங்கிருந்த ஜனக்கூட்டத்தார் அதை எதிர்க்கவில்லை. ஆனாலும் கூட அந்த ஜனக்கூட்டத்தார் நேரடியாக இயேசுடைய கொலையில் ஈடுபட்டு இருந்திருக்காவிட்டாலும் மறைமுகமாக அவர்கள் இயேசுவை கொலை செய்த குற்றவாளிகளாய் காணப்படுகிறார்கள். ක්‍රියා 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදෙහි ශුද්ධවර පේතෘස්තුමා පැවසුවේ, නුඹලා විසින් කුරුසයේ ඇනගසන ලද්දා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියයි. ඒ පොදු සෙනග අමතමින් සිටියේදී තමයි ඔහු එසේ පැවසුවේ. ඒ සෙනග ඍජුවම උන්වහන්සේව කුරුසිපත් කිරීමට සහභාගී වූවන් නොවේ. නමුත් ඔවුන් අමතා ඔහු පවසව වරදට ඔවුන් පිළිගත්තා. අප උන්වහන්සේව ඇනගසනවා දැක්කෙත් නැහැ. නමුත් අප ඒ ක්‍රියාවට ඒ වරදට වරදකාරයන්ව එකසේ වරදකාරයන්ව සිටිනවා. But look at the wisdom of God the Father, who has turned this unforgivable sin into a blessing, saying, if you put your faith in my son whom you killed, I will forgive you. ஆனாலும் இந்த எல்லா தீமை குற்றத்தை மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை, மன்னிக்க முடியாத இந்த பாவத்தை செய்த இந்த விடயத்தை பாருங்கள். சர்வஞானியா இருக்கிற நம்முடைய பிதாவானவர் எப்படி நமக்கு அதை மறுபுறமாய் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தருகிறார். நீங்கள் கொலை செய்த என்னுடைய குமாரன் மீது நீங்கள் விசுவாசம் வைப்பீர்கள் என்றால் அந்த குற்றத்திற்கு, அந்த பாவத்திற்கு உங்களுக்கு மன்னிப்பை அளிப்பேன் என்று கூறுகிறார். සර්ව ඥානී අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ මේ ආකාරයෙන් අපට යහපත ලෙස මාරු කර දෙන්නේ කෙසේද නම්, නුඹලා කුරුසියේ ඇනගසා මැරුවා වූ ඒ තැනන් වහන්සේ කෙරෙහි නුඹලා අදහන්නේ නම් ඒ කමා කළ නොහැකි, සමාවදිය නොහැකි ඒ වරදින් පාපයෙන් මම නුඹලාට කමාවදී නුඹලා ගලවන්නේ මේ කියා පවසනවා. We all killed God the Son, but God the Father has turned it into a blessing that if we put our faith in that Son, Jesus Christ, He will not only forgive us, but bring us into a relationship with God through Jesus Christ. நாங்கள் குமாரனாகிய தேவனை கொலை செய்து விட்டோம். பிதாவாகிய தேவனை பாருங்கள் எவ்வாறு அழகாக அந்த கொலையை கூட, அந்த குற்றத்தை கூட நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தருகிறார். நாம் கொலை செய்த குமாரனாகிய தேவனை மீது விசுவாசம் வைப்போம் என்றால் நமக்கு அந்த பெரிதான குற்றத்திற்கு, மன்னிக்க முடியாத குற்றத்திற்கு மன்னிப்பு மாத்திரமல்ல, அந்த கொலை செய்த சிலுவையில் அறைந்த இயேசு மீது விசுவாசம் வைப்பதனூடாய், அவரினூடாய், இயேசு கிறிஸ்துவினூடாய் நமக்கு பிதாவோடு ஒப்புரவாகுதல், ஒரு ஐக்கியம், ஒரு உறவையும் உண்டு பண்ணி தருகிறார். අප පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ, අප පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේව, පුත්‍රයන්න් වහන්සේව කුරුසියේ ඇනගසා මැරුවා. නමුත්
පියවූදිවෙන් වහන්සේ ඒදේ අපගේ යහපතට පත් කරන පිණිස උන්වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්ද නම් ඒ ඇනගැස්වා වූ යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි අපි අදහා ගන්නවා නම් ඒ කමාවදිය නොහැකි භයානක වූ ඒ පාපයට උන්වහන්සේ අපට කමාව දෙනවා පමණක් නොවේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහා ගන්නා බැවින් ඒ ඇනගැස්වා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඥාතිත්වයක් උන්වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා. In this camp, along with becoming watchmen, the Holy Spirit is moving in setting right our relationship, our basic salvation experience. இந்த முகாமில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம நல்லதோர் ஜாமக்காரராய் மாற்றுவதோடு கூட நம் தேவனோடு இருக்கிறதான அந்த உறவு சரிப்படுத்துவது இல்லாவிட்டால் நம்முடைய மூல அஸ்திவாரமாகிய நம்முடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை சீர்படுத்தி சரிப்படுத்துவதிலும் ஒரு கிரியை நடப்பித்து வருகிறார். උන්වහන්සේ මේ යවුන් කඳවුරට අපව සහභාගී කරවීම කරුණු කොටගෙන අපව හොඳ මුරකරුවන් බවට පත් කරනවා පමණක් නොවේ. අපගේ ගැලවීමේ අත්තිවාරම වන ඒ අත්තිවාරම තවදුරටත් සකසමින් ඒ හරිගස්වා ශක්තිමත් කරනවා හා සමග උන්වහන්සේ හා සමග තිබෙන්නා වූ ඒ සබැඳියාවද ශක්තිමත් කරමින් අලුත් කරන්නට කැමති වෙනවා. In the morning, from the morning, we have been beginning to look at the 7 steps of salvation and fixing our foundation in these 7 steps. நாம் காலையிலிருந்து ரட்சிப்பின் 7 படிகளை கவனித்து வருகிறோம். அந்த ரட்சிப்பின் 7 படிகளை படிப்படியாய் கவனித்து அதோடு கூட நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை சரி செய்து சீர் செய்து அதோடு பொருத்த ஆரம்பித்தோம். අප උදෑසන පටන් ගැලවීමේ පියවර 7 ගැන සලකමින් පැමිණෙනවා. ඒ කරුණු කොටගෙන ඒවා අපගේ ජීවිතයට එක් කරගනිමින් අපගේ අත්තිවාරම සකසා ගන්න ශක්තිමත් කරගන්නට මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. Of these 7 steps, the first step, that encounter that with Jesus, that gives us this conviction, is the most important step. இந்த 7 படிகளில் ரட்சிப்பின் 7 படிகளில் முதலாவது படி நாம் இயேசுவோடு அந்த சந்திப்பை அடைகிறதான அந்த சமயத்தில் நமக்கு உண்டாகிறதான அந்த பாவ உணர்த்தப்படுதல், அந்த பாவ உணர்த்தல் இது இந்த 7 படிகளிலும் மிக மிக முக்கியமான படியாய் காணப்படுகிறது. අපගේ ගැලවීමේ පියවර 7 තුල ඉන් අප යේසුස් වහන්සේව සම්මුඛ වන ඒ මුණ ගැසෙන ඒ අවස්ථාවේ ඇතිවන පාප හැඟීම ඊටාම වැදගත්ම පියවර ලෙස දකිනු ලබනවා. How many of you have heard this English word called trauma? ஆங்கில வார்த்தை ட்ராமா என்கிற ஆங்கில வார்த்தை எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்? ட்ரோமா කියනා වූ ඒ ඉංග්‍රීසි වචනේ කී දෙනෙක් අසා තිබෙනවාද? In certain hospitals you have that word trauma care. எத்தனை வைத்தியசாலைகளில் ட்ராமா கேர் என்கிறதான பிரிவு இருக்கிறது. ட்ரோமா කියා එක්තරා අංශයක් රෝහල් වල තිබෙනවා. Trauma என்று சொன்னால் தமிழ்ல பேரதிர்ச்சி என்று சொல்லலாம். That trauma means it is an incident that happened in your life that leaves behind certain fears and certain triggers and certain consequences that have a negative effect on your soul and your body. இங்கே ட்ராமா இல்லாவிட்டால் பேரதிர்ச்சி என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் திடீரென்று எழும்புகிறதான சம்பவிக்கிறதான சில எதிர்மாறான சம்பவங்கள், அதிர்ச்சிகள், தாக்கங்களானது நிமித்தமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் சில பயங்கள் உண்டாகிறது. இது நிமித்தமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில திடீரென்று ஏற்படுகிற உணர்வுகள், பயங்கள், திடீர் அசைவுகள், திடீர் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உண்டாகிறது. இது உங்கள் ஆத்மாவிலும் உங்கள் சரீரத்திலும் ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறதா இருக்கிறது. ඔබගේ ජීවිතයේ සිදුවන්නා වූ යම් යම් සිදුවීම් කරුණු කොටගෙන බීතියන්, භය, තැතිගැන්ම මේ දේවල් කරුණු කොටගෙන ඔබගේ ඒවා ඔබගේ ශරීරයටත් ඔබගේ ආත්මයටත් බලපෑම් ඇති කරමින් සිදුවන්නා වූ ඒ සිදුවීම් වලට ප්‍රතිකර්ම කිරීම සඳහා එසේ එවැනි අංශයක් රෝහල් වල තිබෙනවා. It can be a love failure. அது ஒரு காதல் தோல்வியா இருக்கலாம். එය ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක බිඳ වැටීමක් විය හැකියි. It can be an accident. அது ஒரு விபத்தா இருக்கலாம். එය හදිසි අනතුරක් විය හැකියි. It can be the death of a loved one. ஒரு அன்பானவருடைய மரணமா இருக்கலாம். එය ප්‍රේම කරන තැනැත්තෙකුගේ මරණයක් විය හැකියි. It might be over already in your life. It's many days since it happened, but then these memories can resurface based on some triggers. You see somebody, you hear a particular word,
that memory is triggered again, and then you go off, you're in a daze, your mood is upset, you're depressed once again. That's trauma. அதாவது அந்த சம்பவம் சம்பவித்து முடிந்து விட்டது. அது பல நாட்களுக்கு முதலில் சம்பவித்ததான சம்பவமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு நபரை நாங்கள் காணும் பொழுது, இல்லாவிட்டால் ஏதோ ஒரு ஞாபகம் நமக்கு வரும் பொழுது, அது சம்பந்தமான ஏதோ வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது நமக்குள் ஏதோ ஒன்று தூண்டப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில் நாங்கள் மறுபடியும் அதிர்ச்சி அடைகிறோம். அப்படியே நாங்கள் வேறு உலகத்துக்கு போனதை போல அப்படியே ஒரு விசை எங்கள் மனது, எங்கள் சிந்தை எல்லாம் ஒரு நிலை அடைகிறது. அதன் பிறகு நாங்கள் மயக்கம் போன்ற ஒரு சூழலுக்கு நம்முடைய மனது மாறிவிடுகிறது. That is trauma. அதுதான் இந்த பேரதிர்ச்சி என்கிறதாகும். ඒ ට්‍රෝමා කියා හඳුන්වනු ලබන්නේ යම්කිසි සිදුවීමක් නිසා ඒ සිදුවීම බොහෝ කලකට ප්‍රථමයෙන් සිදු වුණා වූ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නැවත යම්කිසි දෙයක් නිසා මතක් වෙලා ඒ භීතිය ඔබගේ සිතට පැමිණිලා, ඒ කල්පනාව ඔබගේ සිතට පැමිණිලා, ඒ සිතුවිලි ඔබගේ සිතට පැමිණිලා කොහෙදෝ යම් ලෝකයක සිටිනවා වගේ උමතු වෙලා වගේ එකම දිහා බලාගෙන සිටිනවා, මොනවාදෝ දෙහා කල්පනා කරගෙන සිටිනවා. ඒ වගේ තත්වයකට පත්වීමයි. Now listen, the crucifixion of Jesus is a traumatizing experience in the positive sense. இப்பொழுது கவனியுங்கள், இந்த இயேசுவை சிலுவையில் அறையுதல் இந்த விடயமானது நன்மையான விதத்தில், நமக்கு சாதகமான விதத்தில் ஒரு பேரதிர்ச்சி உண்டாக்கத்தக்கதான ஒரு சம்பவமாய் இருக்கிறது. ඒ ආකාරයෙන් කුරුසිපත් වීම, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම වනාහි අපව ධනාත්මකව ඒ ආකාරයෙන් එක් දෙයකට යොමු කරවීමක්ව තිබෙනවා. එක් දෙයක් ගැනම කල්පනා කරන්න යොමු කරවීමව තිබෙනවා. That feeling of danger, that feeling of guilt, that trembling experience, that breaking of the heart, all that brings me to my senses and brings me back into a relationship, separates me from this world, plucks me out of vanity and brings me into that reality of Christ. அந்த பயப்படுகிற உணர்வு, அந்த நடுங்குன்றதான உணர்வு, அந்த இருதயம் உடைக்கப்படுகிற அந்த உணர்வானது அப்படியே என்னை இயேசு அண்டை கட்டி சேர்க்கிறது. அந்த சிலுவை அண்டை என்னை கட்டி சேர்க்கிறது. இதன் ஊடாக நான் உலகத்துடைய மற்ற விடயங்களோடு இருக்கிறதான சம்பந்தம் துண்டிக்கப்பட்டு இயேசுவோடு மாத்திரம் ஐக்கியப்பட்டப்படுதல், அவரை மாத்திரம் தழுவிக் கொள்கிறது என்றதான அந்த அனுபவத்துக்குள் என்னை கொண்டு வந்து அப்படியே காத்து கொள்ளுகிறது. ඒ පැමිණෙන බිය, ඒ පැමිණෙන ශෝකය, ඒ තැවුල ලතවිල්ල, මේ සියලු දේ උන්වහන්සේ දෙස, ඒ කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන විට ඒ ඇතිවන තැතිගැන්ම, වෙවුලුම, මේ සියලු දේ අපව මේ ලෝකයෙන්, අප ප්‍රේම කරන දේවලින්, මායාවෙන්, මේ හැම දෙයකින්ම අපව ඉවත් කරලා උන්වහන්සේ වෙතට පමණක්ම අවධානය යොමු කරමින් උන්වහන්සේ ගැන පමණක්ම සිතන තැනට ගෙන එනවා. Because of this shock, Calvary shocks me to realize reality. It changes my way of thinking. That's repentance. And it gives me a courage to open up myself in confession. இந்த கல்வாரி என்னை அதிர்ச்சி அடைய செய்கிறபடியினால் அது அப்படி என்னை குலுக்கி யதார்த்தத்திற்குள், நிஜ வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வருகிறது. இதனூடாய் எனக்குள்ள மனம் திரும்புதல் உண்டாகிறது. கல்வாரியின் பக்கம், இயேசுவின் பக்கம் அப்படியே என்னுடைய மனது, என்னுடைய சிந்தை, என்னுடைய வாழ்க்கை திருப்பி அங்கே நேராய் அமைக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது. And it gives me the boldness to confess my sins. அதே சந்தர்ப்பத்தில் அது எனக்கு என்னுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்யத்தக்கதான தைரியத்தை கொண்டு தருகிறதா இருக்கிறது. ඒ දකින්නා වූ අප තුළ ඇතිවන ඒ ගැස්ම කරුණුකටගෙන ඒ පසුතැවිල්ලට පමුණුවනවා පමණක් නොවෙයි. ඒ සැබෑව සත්‍යව තිබෙන්නා වූ උන්වහන්සේ වෙතට, ඒ කුරුසිය වෙතට අපව යොමු කරනවා පමණක් නොවෙයි, කියා සිටින පිණිස, පාප හැඟීම පමණක් නොවේ, කියා සිටින පිණිස අපට ධෛර්යද එය උපදවා දෙනවා. இந்த பேரதிர்ச்சியை கொடுக்கும் அனுபவம், இயேசுவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற அந்த சந்திப்பு உங்களுக்கு கிடைக்காவிட்டால் இதை ஜெபத்தில் வையுங்கள். இது நிச்சயமாய் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரம். If you have not received the shocking experience or the trauma of having the encounter with the crucified Christ yet, then you place it in your prayer. This is very essential, this is very important in our lives. So keep it in your prayer that you should receive this encounter. This is our foundation. This is our foundation.
ඔබ තුල තවමත් ඇතිවුණේ නැත්නම් ඔබ අඛණ්ඩව ඒ උදෙසා යාඥා කරමින් සිටින්න ඇයිද නම් එය කරුණු කොටගෙන තමයි කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේව ඒ සම්මුඛ වීම කරුණු කොටගෙන පසුතැවිලි වීම අප තුල ඇතිවේ ඒ අත්විවරම තවදුරටත් ශක්තිමත් වන්නේ ඒ උදෙසා ඔබ අඛණ්ඩව යාඥා කරන්න. Now I'm going to briefly take you through steps 4 to 7. 4ஆம் படியிலிருந்து 7ஆம் படி மட்டும் சுருக்கமாய் உங்களை கொண்டு செல்ல போகிறேன். හතරවන පඩියේ සිට හත්වන පියවර දක්වා මම කෙටියෙන් පවසන්නට කැමැත්තෙමි. I want to tell you that steps 4, 5 and 6 are related to God the Father. 4ஆம் 5ஆம் 6ஆம் படிகள் பிதாவாகிய தேவனோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்பதை கூற விரும்புகிறேன். හතර පහ හත පියවරයන් පියවූ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධව තිබෙනවා. Many of us know about the love of Jesus, but do you know about the love of the Father? நம்மில் அநேகருக்கு இயேசுவுடைய அன்பு தெரியும், ஆனால் உங்களுக்கு பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு தெரியுமா? අපට ඔබගේ බොහෝ දෙනා යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දැන සිටිනවා. ඔබ පියවූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දැන සිටිනවාද? இயேசு என்னை நேசிக்கிறார், நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் தெரியுமா? We all know that I love Jesus and Jesus loves me, but do we know about the love of God the Father? යේසුස් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනවා, මම උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. නමුත් ඔබලාගෙන් කී දෙනෙක් පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන දැන සිටිනවාද? 8வது வகுப்பு சண்டே ஸ்கூல் சிலபஸ்ல இந்த 4வது படியாகிய ஒப்புரவாகுதல், ரெகன்சிலியேஷன், இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் நாம் எல்லாரோடும் சமாதானமா இருக்க வேண்டும். யாராவது நம்மோடு பேசாவிட்டால், நாம் யாராவதோடு பேசாமல் இருந்தால் நாம் அவர்களோடு ஒப்புரவாக வேண்டும். இதுதான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல எழுதப்பட்டது. The 8th standard syllabus of our scripture school says that the fourth step of this initial salvation is reconciliation. This means if we do not talk to others, if somebody else does not talk to us, we ought to go to them and get reconciled with them. අටවන ශ්‍රේණියේ ශුද්ධලිවිලි පාසලේ උගන්වා දෙන්නේ කුමක්ද නම් හතරවන පියවර වනාහි සමග වීමයි. ඔබ හා සමග යම් කෙනෙක් කතා නොකර සිටිනවා නම් ඔබ කල යුත්තේ ඔවුන් වෙතට ගොස් අමාව අයද සිට සමග වීම කල යුතුව තිබෙනවා. அது சரிதான், ஆனால் அதற்கு முன்பாக ஒரு முக்கியமான காரியம் நடக்க வேண்டும். That is correct, but there is an important thing which should take place before that. ඒ නිවැරදිව තිබෙනවා. නමුත් ඊට ප්‍රථමයෙන් කල යුතු වැදගත් තවත් දෙයක් තිබේ. நாம் முதலாவது தேவனோடு சமாதானமாக வேண்டும். First, we ought to make peace with God. පළමු කොට අප දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමගි විය යුතුයි. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசித்தால் When we read Ephesians chapter 2 verse 3, එපිස 2:3 කියවන විට அங்கே நீங்களும் நானும் கோபாக்கினையின் பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம். in that place, both you and I are called as children of Wrath. wrath. එම ස්ථානයේ ඔබවත් මාවත් උදහසේ දරුවන් කියා හඳුන්වනවා. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is its meaning? ඒ අරුත பிதாவாகிய தேவனுடைய கோபம் நம் பிறக்கும் பொழுதே நம்முடைய தலைமையில் இருக்கிறது. The wrath of God the Father has been hanging over our heads even from our birth. පියවූ දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස අප උපත ලබන විට අපගේ හිස්ස මත තිබෙනවා. ஆனால் இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு சந்திப்பு உண்டாகும் போது இந்த இயேசுவை நான் விசுவாசிக்கும் போது, இந்த உறவுக்குள் வரும்போது எனக்கும் பிதாவுக்கும் இடையில் ஒரு ஒப்புரவாகுதல் நடக்கிறது. But when we have an encounter with the crucified Christ, when we come into a closer relationship with the crucified Christ, then something happens at that time. Then both God the Father and us, both the parties are reconciled together. මේ කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග වූ ඒ සම්බන්ධතාවය, ඒ සම්මුඛ වීම ඇතිවන අවස්ථාවේදී කුමක්ද සිදුවන්නේ? විශේෂිත දෙයක් සිදුවනවා. ඒ කුමක්ද නම් පියවූ දෙවියන් වහන්සේත් අපත් අතර සමග කිරීමක් සිදුවෙනවා. ஒரு ஊழியக்காரன் என்னிடத்தில் சொன்னார், நான் பிதாவோடு 2021ஆம் ஆண்டு ஒப்புரவானேன் என்று சொன்னார். A particular servant of God told me, I got reconciled with God the Father in the year 2021. මම 2021 වසරේ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමගි වුණා කියා එක්තරා දේව සේවකෙක් පැවසුවා. நான் போன வருடம் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி அந்த வியாதி வந்தது இல்லையா, அதுக்கு அடுத்த நாளோ நான் பிதாவோடு ஒப்புரவானேன். Last August or the 14th of August, I reconciled, maybe the next day or the following day, I got reconciled with God the Father. දෙදස් ගිය වසරේ මම රෝගාතුර වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී එදිනට පසුදින හෝ ඊට පස්සේ දින පියාණන් වහන්සේ හා සමග මා සමගි වුණා. I asked God the Father
Father, if it's true that you still love me and that you've forgiven me and that your anger with me has gone, I want a sign. நான் ஜெபித்து கேட்டேன், பிதாவே, நீர் என்னை உண்மையாய் மன்னித்திருந்தாள், உண்மையாய் நீர் நேசிக்கிறீர் என்றாள், நீ உண்மையாய் என்னை மன்னித்து உம்முடைய கோபத்தை என்னை விட்டு நீக்கி இருந்தாள், அதற்கு ஒரு அடையாளம் எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டேன். මම පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින්, පියාණෙනි, ඔබ වහන්සේ සැබවින්ම මට ප්‍රේම කරනවා නම්, ඔබ වහන්සේ සැබවින්ම මට කමාව දුන්නා නම්, ඔබ වහන්සේ සැබවින්ම ඔබගේ උදහස මාගෙන් පහ කරා නම් මට ලකුණක් දෙන්න. That night, that night or the next night, I woke up from my sleep with a song which I have forgotten for many years. அன்றிரவில் அவள் அடுத்த நாள் இரவா இருக்க வேண்டும், பல வருட கணக்காய் நான் மறந்து போயிருந்ததான ஒரு பாடலோடு கூட நான் விழித்தெழும்பினேன். එදින රාත්‍රියේ හෝ පසුදින රාත්‍රියෙන් පසු උදෑසන නැගිටින විට බොහෝ කලකට ප්‍රථමයෙන් මට අමතක වුණා වූ ගීතයක් මාගේ මතකයේ ගයමින් මා නැගිට්ටා. பல வருடங்கள் மறந்து போன ஒரு பாடல். It was a song which I had forgotten many years ago. බොහෝ වසර ගණනාවකට ප්‍රථමයෙන් අමතක වුණ ගීතිකාවක්. Lord, I want you to show me that you still love me. And the song was this: loved with everlasting love, led by grace this love to know. நீர் எனக்கு நேசிக்கிறீர் என்பதற்கு ஒரு அடையாளத்தை எனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்ட நான், அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பாடல் எப்படி இருந்தது என்றால், நித்திய நேசத்தினால் என்னை நேசித்தீர், உம்முடைய அநாதி ஸ்நேகத்தினால் என்னை சிநேகித்தீர், காருண்யத்தால் என்னை இழுத்து கொண்டீர். සදාතනික ප්‍රේමයෙන් නුඹට ප්‍රේම කරමි, මාගේ දයාබරකමින් නුඹ ඇදගතිමි කියන්නා වූ ඒ ගීතිකාව මම උන්වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වූ ලෙසින් උන්වහන්සේ සැබවින්ම තවමත් මට ප්‍රේම කර පියාණන් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනවා කියන්ට ලකුණක් ලෙස උන්වහන්සේ මට ලබා දුන්නා. That song was so strong that it was like, God proposing to me once again. அந்த பாடலானது அவ்வளவு பலன் வாய்ந்ததா இருந்தது. அதாவது தேவன் மறுபடியுமா என்னை பார்த்து ஒரு விவாக அழைப்பை விடுப்பதை போன்று ஒரு அதை காணப்பட்டது. ඒ ගීතිකාව තුල කොපමණ බලයක් ගැබ්වී තිබුණාද කියනවා නම්, දෙවියන් වහන්සේ මා දෙස බලා නැවතත් ඒ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා මෙන් තිබුණා. That song gave me that assurance that the Father's anger was assuaged. பிதாவினுடைய கோபம் என்னை விட்டு நீங்கி விட்டது என்பதற்கு அந்த பாடல் எனக்கு ஒரு தைரியத்தை, நிச்சயத்தை கொண்டு தந்தது. ඒ ගීතිකාව මට ධෛර්යයක්, නිශ්චිතත්වයක් ලබා දුන්නා පියාණන් වහන්සේගේ උදහස මාගෙන් පහ වුණා කියා. நீங்கள் பிறந்த நாளிலிருந்து உங்களுடைய தலைமேல் தேவனுடைய கோபாக்கன் இருந்ததே, அது நீங்கி விட்டது. இப்பொழுது நானும் பிதாவும் ஒப்புரவாய் இருக்கிறோம் என்கிற நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? Do you have the assurance that the wrath which was hanging above your head even from the day you were born has been forgiven and it has assuaged? ඔබ උපත ලැබූ දා පටන් ඔබගේ හිස්ස මත දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ඔබ කෙරෙහි තිබුණා. එනමුදු ඒ උදහස දැන් මාගෙන් පහව ගොස් තිබෙනවා කියන ඒ නිශ්චිතත්වය, ඒ ස්ථිරභාවය ඔබට තිබෙනවාද? அப்படி ஒரு நிச்சயம் உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஜெபித்து ரோமர் 2:4 தேவ தயவு உங்களை குணப்படும்படியாக ஏவி இந்த ஒப்புரவாகுதலின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். If you do not have that assurance, you have to pray according to Romans chapter 2 verse 4, as saying, the good Lord, lead me according to thy goodness unto repentance, and some or other you ought to receive that assurance. ඔබට තවමත් උන්වහන්සේගේ උදහස, ඔබ පියාණන් වහන්සේගේ උදහස ඔබගෙන් පහව ගොස් උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ හා සමග ඔබ සමගි වුණා කියන ඒ ස්ථිරත්වය තවමත් නැත්නම්, රෝම 2 පරිච්ඡේදයේ 4 වන පදයේ සඳහන් වන පරිදි නුඹ පසුතැවිල්ලට පමුණවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම පවතින බව දැන ඔබ යාඥා කරන්න එය ලැබෙන තුරා. ஐந்தாவது திருப்பி கொடுத்தல். Fifthly, restitution. පස්වනුව නැවත දීම. Now in the Sunday school syllabus in standard 8, restitution means if we have borrowed or taken or stolen anything from anyone, we must restore it, give it back. அந்த 8ஆம் ஆண்டு சண்டே ஸ்கூல் சிலபஸின் பிரகாரமாக இங்கே மறுபடியும் கொடுத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது, மீள கொடுத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது, யாரிடமாவது ஏதாவது ஒரு பொருளை, ஏதாவது ஒரு காரியத்தை அநியாயமே எடுத்திருப்போம் என்றால், ஏதாவது ஒரு காரியத்தை திருடி இருப்போம் என்றால், மறுபடியும் அதை திருப்பி நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும். 8 වන ශ්‍රේණියේ නැවත දීම මෙසේ සඳහන් වනවා.
යමකුගෙන් යමක් සොරෙන් අයුතු ලෙස ලබාගෙන තිබේ නම් සොරකම් කරගෙන තිබේ නම් එය නැවත ඔහුට ඒ පුද්ගලයාට දිය යුතුයි. ஒப்புரவாகுதலை பற்றி ஒரு காரியத்தை சொல்ல விட்டு விட்டேன். I forgot to tell you something about reconciliation. සමගිවීම සම්බන්ධයෙන් දෙයක් පවසන්ට අමතක වුණා. இன்றைக்கு நமக்கு விரோதமாக சிலர் செய்த தவறை அநியாயத்தை நம்மால் மன்னிக்க முடியவில்லை. Today we are unable to forgive some injustice or some wrong which others have done against us. සමහර අවස්ථාවන්හිදී යමෙකු අපට විරුද්ධව කළා වූ ඒ අයුතුකම ඒ දුෂ්ටකම අපට අමතක කරන්න නොහැකිව සිටිනවා. ஆனால் நான் பிதாவோடு ஒப்புரவாகிறதை பற்றி ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைத்தால் மற்றவர்களை மன்னிப்பது எளிதா இருக்கும். அவர்கள் என்ன அநியாயம் செய்தாலும் அவர்கள் செய்தது 10 ரூபாய், நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்தது 1 கோடி ரூபாய். அவர் என்ன மன்னித்த பிறகு எனக்கு 10 ரூபாய் மன்னிக்கிறது அது கடினமான காரியமா இருக்காது. If I would have the experience of reconciling with God the Father, where the wrath of God the Father is removed from above my head, then I would find it very easy to forgive what others have done against me, what the injustice I have suffered at the hand of others. It would be like what others have done to me would be like 10 rupees, and what I had done against God the Father would be like 10,000 rupees. Since God has forgiven me the debt of 10,000 rupees, it would be very easy for me to forgive that debt of 10 rupees. පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස අපගේ හිස මතින් පහව ගොස් උන්වහන්සේ හා සමග සමගවීමේ අත්දැකීම අප ලබන කල්හි අපට විරුද්ධව කුමන අකටයුත්තක් අධර්මිෂ්ඨකම අයුතුකමක් වෙනත් කෙනෙක් කර තිබුණත් ඊට කමාව දීම ඉතා පහසු වෙනවා. ඇයිද නම් අප දෙවියන් වහන්සේට කළා වූ වරද කෝටියක්ව තිබෙනවා. නමුත් අන් අය මට කළා වූ අයුතුකම 10ක්ව දකින ලබනවා. උන්වහන්සේ මාගේ ඒ කෝටියට කමා කළා නම් ඒ රුපියල් 10 කමා කිරීම ඉතා පහසු දෙයක් ලෙස දකින ලබනවා. ඒ ආකාරයෙන් සමගවීම සිදුවනවා. Now restitution. இப்பொழுது மீள கொடுத்தல். දැන් නැවත දීම. The Sunday school syllabus says if we have taken anything we must give it back. வேதாகம பாடசாலை சிலபஸ் கூறுகிறது எதையும் நாங்கள் எடுத்திருந்தால் மற்றவரிடத்திலிருந்து மறுபடியும் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும். අයුතු ලෙස යමක් ලබාගෙන තිබේ නම් නැවත ඔවුන්ට දිය යුතුයි කියා අපට උගන්වා දෙනවා. But before that there is one thing that I have to do. ஆனால் அதற்கு முன்பதாய் நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயம் உண்டு. එනමුතු ඊට ප්‍රථමයෙන් කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා. Sin has made me stolen property. I have been stolen from the Father's hands. பாவமானது என்னை திருடப்பட்ட ஒரு பொருளாய் மாற்றி இருக்கிறது. பிதாவினுடைய கரத்திலிருந்து நான் திருடப்பட்ட ஒரு பொருளாய் காணப்படுகிறேன். පාපය මාව පියාණන් වහන්සේගේ හස්තයෙන් සොරකම් කරගෙන සොරාගත් දෙයක් ලෙස මා දකින ලබනවා. So restitution first of all means I am restored to the Father. மீள கொடுத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது அதன் முதலாவது அர்த்தமானது நான் பிதாவண்டை மீள கொடுக்கப்பட வேண்டும். නැවත දීමයයි කියන අවස්ථාවේදී සොරාගනු ලැබූ මා නැවත උන්වහන්සේගේ හස්තයට දෙනු ලබන්ට ඕනේ. I was the Father's enemy. நான் பிதாவுடைய சத்துருவாய் இருந்தேன். මම පියාණන් වහන්සේගේ සතුරෙක්ව සිටියා. I was running away from the Father. நான் பிதாவை விட்டு தூர ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். උන්වහන්සේ වෙතින් පලා යමින් දකිනු ලැබුවා. Now after this encounter with the cross, இந்த சிலுவையோடு எனக்கு உண்டான சந்திப்பின் நிமித்தமாக මේ කුරුසිය හා සමග ඇති වුණා වූ සම්මුඛ වීම සමග I get reconciled with the Father. நான் பிதாவோடு ஒப்புரவாகிறேன். පියාණන් වහන්සේ හා සමග සමගි කරනු ලබනවා. I get the sense of belonging to the Father. பிதாவானவருக்கு நான் சொந்தம் என்றதான ஒரு உணர்வு எனக்குள் ஏற்படுகிறது. මම පියාණන් වහන්සේට අයිති කියන හැඟීම ඇති වෙනවා. இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான காரியம் சொல்றேன் கவனிங்க. Now I'm telling you an important thing, please pay දැන් attention. ඊටා වැදගත් දෙයක් ඔබට පවසන්නේ ඔබගේ අවධානය කරුණාකර යොමු කරන්න. திருப்பி கொடுத்தல் அந்த வார்த்தையினுடைய ஆங்கில பதம் restitution. அது பைபிள்ல அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் வருகிறது ஆங்கிலத்தில். In English the word restitution appears in the Bible in Acts of the Apostles chapter 3 verse 21. නැවත දීම restitution කියනව ඉංග්‍රීසි පදය ක්‍රියා 3 වන පරිච්ඡේදයේ 21 වන පදයේද අපිට කියවන්න පුළුවනි. It's not there in Tamil. I don't know if it's there in Sinhala. தமிழில் அந்த பதம் கிடையாது, சிங்களத்தில் இருக்கோ தெரியாது. සිංහලෙන් නැවත පිහිටවන්නා වූ. But this is a reference to an Old Testament situation. It's called the year of Jubilee, where everything is restored to its owner.
இந்த வார்த்தையானது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறதான ஒரு சம்பவத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. அது මේ The year පදය of Jubilee வருஷம். யூபிலி வருஷமாக இருக்கிறது. அதாவது எல்லாம் மறுபடியும் திருப்பி கொடுத்தப்படுதல், பழைய நிலவரத்துக்கு மீள அது சீர்படுத்தப்படுதல் என்றதான ஒரு காரியத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. මේ පදය පරණ කිවිසුමේ ජුබිලි වර්ෂය හා සම්බන්ධ වෙනවා. ජුබිලි වර්ෂයේදී එහි අයිතිකරුට සියල්ල නැවත දෙනු ලබනවා. ඒවා පැරණි තත්වයට පිහිටවනු ලබනවා. In that year of Jubilee, all property is restored to the original owner. இந்த யூபிலி வருஷத்தில் என்ன சம்பவிக்கும் என்றால், எல்லா பொருட்கள், எல்லா சொத்து பத்துகள், அவனுக்கு சொந்தமான அனைத்தும் அதுக்கு உரிமையாளரிடம் மறுபடியுமாய் திரும்ப கையளிக்கப்படுகிறது. ජුබිලි වර්ෂයේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද නම් එහි සැබෑ අයිතිකරු වෙතට ඔහුගේ සියලු අයිතිව තිබෙනා වූ දේපල ඒ සියලු දේ නැවත දෙනු ලබනවා, පිහිටවනු ලබනවා. No need to read now. It's in Leviticus chapter 25 verses 10 and 11. That word Jubilee is there. லேவியராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் 11ஆம் வசனத்தில் அந்த யூபிலி என்றதான அந்த 50ஆம் வருஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ලෙවි කතාව 25 වන පරිච්ඡේදයේ 10 11 පදයන්හි මේ ජුබිලි වර්ෂයේදී සිදුවන්නා වූ ඒ නැවත පිහිටවීම පැමිණවීම ගැන ඔබට කියවන්න පුළුවනි. Acts 3:21 says, just like there is a Jubilee year amongst the Israelites, there is coming a time when everything is going to be restored to the father, to the owner. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் என்ன கூறுவது என்றால், யூபிலி வருஷம் என்ற ஒரு வருஷம் இருப்பது போன்ற ஒரு காலம் வருகிறது. பிதாவினிடத்துக்கு மறுபடியுமாய் அந்த எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளராயிருக்கிற பிதாவின் கரத்துக்கு சகலமுமே மீண்டுமாய் கையளிக்கப்படும். ක්‍රියා 3 වන පරිච්ඡේදයේ 21 වන පදයේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද නම් ජුබිලි වර්ෂයෙන් කාලයක් නැවත පැමිණෙනවා. එහිදී පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට සැබෑ වූ අයිතිකාරයාට අයිති වූ සියලු දේ උන්වහන්සේට නැවත දෙනු ලබනවා. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පිහිටවනු ලබනවා. இதை பற்றி எசேக்கியேல் 21ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில் பிதாவாகிய தேவன் சொல்லுகிறார், நான் கவிழ்ப்பேன் கவிழ்ப்பேன் கவிழ்ப்பேன், உரிமைக்காரருக்கு நான் அதை கொடுப்பேன். Concerning this, it is mentioned in Ezekiel chapter 21 verse 27 saying, I will overturn, I will overturn, I will overturn it. It means everything is going to be restored to the owner's hand, to the father's hand. මේ ගැන එසේකියල් 21 වන පරිච්ඡේදයේ 27 වන පදයේහි දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ පෙරලා දමන්නෙමි පෙරලා දමන්නෙමි පෙරලා දමන්නෙමි මම ඒක ඔහුට අයිතිකාරුවාට දෙන්නෙමි. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. හොඳින් අහුම්කන් දෙන්න. கவிழ்ப்பேன் கவிழ்ப்பேன் என்று சொன்னவர் இந்தியாவை கவிழ்க்க போகிறார், ஸ்ரீலங்காவை கவிழ்க்க போகிறார், USA கவிழ்க்க போகிறார், ரஷ்யாவை கவிழ்க்க போகிறார், இந்த முழு பூமியை அவர் கவிழ்க்க போகிறார். அதற்கு முன்பாக நான் அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடணும், அவருக்கு சொந்தமானவரா மாறிடணும். அதுதான் ரெஸ்டிடியூஷன், திருப்பி கொடுத்தல். The one who said, I will overturn, I will overturn, I will overturn it. He is going to overturn India, he is going to overturn Sri Lanka, he is going to overturn USA, he is going to overturn Russia, he is going to overturn the whole world. And before that could happen, we have to surrender. I am going to surrender myself to him. I am going to once again be restored to his hands. I am going to become his property. පෙරලන්නෙමි කියා කී තැනන් වහන්සේ ඉන්දියාව පෙරලන්ට යනවා, ලංකාව පෙරලන්ට යනවා, ඇමරිකාව පෙරලන්ට යනවා, රුසියාව පෙරලන්ට යනවා, මේ මුළු ලෝකයම පෙරලා දමන්ට යනවා. ඊට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේට අයිතිව සිටිනා වූ අප උන්වහන්සේගේ හස්තයට නැවත පමනවනු ලැබිය යුතුයි. උන්වහන්සේට නැවත අපව දෙනු ලැබිය යුතුයි. එයයි නැවත දීම. And this is what is called restitution. திருடப்பட்ட பொருளாய் இருக்கிற நீ மறுபடியுமாய் பிதாவுக்கு நான் சொந்தமானவனாய் மாறிவிட்டேன் என்கிற நிச்சயம் இருக்கிறதா, அனுபவம் இருக்கிறதா? You who are found as a stolen property, do you have the assurance that you have been once more restored to God's the Father's hand? උන්වහන්සේගේ හස්තයෙන් සොරා ගනු ලැබූ ඔබ නැවත පියාණන් වහන්සේගේ හස්තයේ පිහිටවනු ලැබුවා, උන්වහන්සේගේ හස්තයට දෙනු ලැබුවා කියන ඒ ස්ථිරත්වය ඔබ සතුව තිබේද? Is it just an assumption or an assurance? I think I belong to the Father. அது ஒரு ஊகமா இருக்கிறதா, இல்லாவிட்டால் அது ஒரு நிச்சயமா இருக்கிறதா? நான் நினைக்கிறேன் நான் பிதாவுக்கு சொந்தமா இருக்கிறேன், நினைக்கிறேன் அப்படியா இருக்க வேண்டும் என்று. මේ සිතින් මවා ගැනීමක් තිබෙනවාද නැත්නම් ස්ථිරත්වයක් ඔබට ඒ ගැන තිබෙනවාද? ඔබ පවසන්නේ මම හිතනවා උන්වහන්සේගේ අතේ ඉන්නවා කියලා. உன்னையும் கவிழ்ப்பதற்கு முன்பாக அவரோடு ஒப்புரவாகிவிடு, அவருக்கு சொந்தமானவனாய் மாறிவிடு.
Before God could overturn you, you reconcile with him, you become his property. උන්වහන්සේ ඔබව පෙරලා දමන්න ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ හා සමගවන්න ඔබ නැවත උන්වහන්සේගේ හස්තයේ පිහිටවන ලබන්න නැවත දෙන්න. வாலிபர்களுக்கு ஒரு கேள்வி. A question for the youths. යෞවනයන්ට ප්‍රශ්නයක්. எனக்கு கடன் பிரச்சனை, என் வீட்டில் கடன் பிரச்சனை உண்டு என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். All those who say, I have debt problems at home, raise your hand. මගේ නිවසේ ණය ගැටලුවට මා මුහුණ දෙනවා කියන අය ඔබගේ අත ඔසවන්න. உங்களுக்கு இருக்காது, அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்கும். அப்படி என்றாலும் கரங்களை உயர்த்துங்கள். You may not have debt problems, your parents might have debt problems. If they do have, please raise your hands. ඔබ ණය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දෙමාපියන් ණය වී සිටිනවා නම් ඔබගේ අත ඔසවන්න. நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, கரங்களை There are கீழே many of you all. බොහෝ Put your දෙනෙක් hands down. සිටිනවා. ඔබ අත පහළ හෙලන්න. உங்களுடைய கடன் அடைப்பதற்கு நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன். Let me tell you a secret to pay back all your debts. ඔබගේ ණය පියවන පිණිස මම රහසක් කියා දෙන්නම්. இப்போ சில பிள்ளைகள் கேர்ள்ஸ் வந்து கடன் பிரச்சனை கை தூக்குன்னு சொன்னா தூக்கல. ஏன்னா அது அப்பா அம்மா கடன், அது உங்க பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டு தான். Today many girls will not raise their hands because they think that it's not their debt problem, it's their parents' debt problem. සමහර ගැහැණු ළමුන් ඔවුන්ගේ අතේ සෙව්වේ නැහැ. ඇයිද නම් ඔවුන් ණය නැහැ. ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් තමයි ණය. ඒක මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, දෙමාපියන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියා ඔවුන් සිතූ බැවින්. இதே போல பரமபிதா உன்னுடைய அப்பாவா மாறினா உன் கடன் பிரச்சனை உன்னுடையதல்ல, அது அப்பாவுடைய பிரச்சனையா மாறும். In the same manner, if God the Father would become your father, then your debt problem will not be yours anymore, it will become his debt problem. ඒ ආකාරයෙන්මයි ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ පියාණන් බවට පත්වනවා නම් ඔබගේ ණය ප්‍රශ්නය ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් නොවේ, ඒ පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයක්. ඔබට අයිති නැහැ. I'm asking the school children, when it comes to paying your fees, the teacher tells you about paying the fees. But who scratches the head about paying the fees? You or your parents? நான் ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகளிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றேன். நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆசிரியர் உங்களுடைய ஸ்கூல் கட்டணத்தை கட்டும்படியாய் உங்களை கேட்பார்கள். ஆனால் அந்த ஸ்கூல் கட்டணத்தை கட்ட வேண்டுமே என்று தலையை போட்டு சொரிந்து கொண்டிருப்பது யார்? உங்களுடைய பெற்றோர். நீங்களா அதை குறித்து கவலைப்படுவீர்கள், இல்லாவிட்டால் உங்கள் பெற்றோர் அதை குறித்து கவலைப்படுவார்கள். මා පාසල් යන දරුවන්ගෙන් අසනවා ඔබගේ පාසලේ ඒ මාසික ගාස්තුව පාසල් ගාස්තුව ගෙවීමට ගුරුවරු පවසන්නේ කාටද? ඔබටයි පවසන්නේ. නමුත් ඒ ගැන දැඩි ලෙස කරදරයට පත් වී සිටින ඔබගේ දෙමාපියන්. பரலோகத்தில் எனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கிறார் என்ற ஒரு நிச்சயம் உனக்கு வந்தால் உன் கடன் பிரச்சனை இனிமேல் உன்னுடையதல்ல, அது அப்பாவுடைய பிரச்சனை. If you will have the assurance that you have a father above in heaven, then your debt problem will no more be your problem, it will become his problem. ඔබට ස්වර්ගයේ ඔබගේ පියාණන් වහන්සේ සිටිනවා කියන ඒ ස්ථිරත්වය ඔබට ලැබුණා නම් තවදුරටත් ඔබගේ ණය ප්‍රශ්නය ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් නොවේ, ඒ උන්වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්වනවා. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக சென்னை கன்வென்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு சகோதரன் சாட்சி சொன்னார். A few years ago, when at the Chennai convention, a particular brother testified. වසර කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන් චෙන්නයිහි රැස්වීම මාලාවේ සහෝදරයෙක් මෙසේ සාක්ෂි පැවසුවා. அவர் ஒரு ஸ்ரீலங்கன் விசுவாசி. He was a Sri Lankan believer. ඔහු ලංකාවේ ඇදිලිවන්තයෙක්. அவர் சொன்னார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், எனக்கு 100 கோடி கடன் இருந்தது, கர்த்தர் என் கடனை அடைத்தார். Praise the Lord. I had a debt of 100 crores. The Lord solved it. Therefore, I praise God. මට කෝටි 100ක් ණයක් තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේ මාගේ ණය පියවා දැමුවා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි කියා ඔහු පැවසුවා. நான் அதற்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்தேன். நான் அதை சொல்லும் போதே எனக்கு சந்தேகம் வருது மனசுல. ஏதோ 1 கோடினா பரவாயில்ல, 100 கோடின்னு சொல்றாரு, இவர் ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் விடுறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். I was interpreting in English. So while interpreting, I was having doubts about this brother. If it was a crore, fine, God would have done it. But he says 100 crores. Would there be any extra fittings to it? Would he have also done something about it? මම ඔහුට ඉංග්‍රීසියෙන් පරිවර්තනය කරමින් සිටියා. මාගේ සිත තුළ මා සිතාගත්තේ කෝටියක් නම් කොහොම හරි දෙවියන් වහන්සේ පියවයි. මොහු කෝටි 100ක් කියනවා අතිශයෝක්තියෙන් කියනවාද මන්දා එක්කෝ මොහු වැඩි කරලා කියනවා කියා මා සිතුවා. உடனே நான் இந்த டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக பாஸ்டர் சமில் கிட்ட கேட்டேன், பிரதர் இந்த விசுவாசி உங்களுக்கு தெரியுமா, 100 கோடி கடன் இருக்கு ஆண்டவர் அடைச்சிட்டாருன்னு சொல்றாரு, அது உண்மைதானா? So in order to clear my doubt, I went up to Pastor Chamil and asked him, brother Chamil, do you know such a believer? He says that he had a debt of 100 crores and that the Lord paid everything back. Is it true? මාගේ සැකය පහ කරගන්නා පිණිස මා පාස්ටර් චමිල් වෙතට ගොස් ඇසුවා, බ්‍රදර් මේ සහෝදරයා කෝටි 100ක් ණය දෙවියන් වහන්සේ පියවා දුන්නා කියා පවසනවා, මේක ඇත්තද? பாஸ்டர் சாமில் சொன்ன பிரதர் பதில் என்னவென்றால்,
அந்த சகோதரனுடைய 100 கோடி கடன் அடைக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கு இப்போ 100 கோடி வேணும்னா அவர் தருவாருன்னு சொன்னார். Then Pastor Chamil replied saying, not only did God pay back his debt of 100 crores, now if you would want 100 crores now, he is able to give you that to you today. පාස්ටර් චමිල් පවසා සිටියේ බ්‍රදර් ඒ සහෝදරයාගේ කෝටි 100ක ණය දෙවියන් වහන්සේ පියවා දෙමුවා පමණක් නොවේ, ඔබට අවශ්‍ය නම් කෝටි 100ක් ඒ සහෝදරයා දැන් ඔබට දෙයි කියාත් කීවා. அவருக்கு மாத்திரம் பரலோகத்தில் அப்பா இருக்கிறாரோ, உங்களுக்கு இல்லையோ? So does this mean that only he has a father in heaven? Don't you have a father in heaven? ඔහුට පමණක්ද ස්වර්ගයේ පියාණන් වහන්සේ සිටින්නේ, ඔබට නැද්ද? பரலோகத்தில் நீ மறுபடியுமாய் உன் அப்பாவுக்கு சொந்தமானவனாய் சொந்தமானவளாய் மாறிவிட்டாய் என்ற நிச்சயம் வந்த பிறகு உன் கடன் அவருடைய கடனாய் மாறும். அவருடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்திலிருந்து உன் கடனை அடைப்பார். Once you receive the assurance that the Father above has become your father, then your debt problem will become his debt problem, and he shall solve your debt problem completely. ස්වර්ගයේ ඔබට පියාණන් සිටිනවා කියා ඔබට ස්ථිරත්වය ලැබෙනෙන් පසුව ඔබගේ ප්‍රශ්නේ, ඔබගේ ණය ප්‍රශ්නය උන්වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය බවට පත් වෙනවා. ඒ පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ ණය මුළුමනින් පියවා දමනවාමයි. ஆறாவது படி, 6th step, 6 වන පියවර நீதிகரித்தல். justification. ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීම. இதனுடைய அர்த்தத்தை கேளுங்கள். Listen to the meaning of this. මේ අර්ථය දෙස බලන්න. உங்க பேர்ல எல்லாருடைய பேர்ல பரலோகத்தில் ஒரு கேஸ் இருக்கு, தெரியுமா? There is a case in heaven in everyone's name. අප හැමගේම නම් වලින් ස්වර්ගයේ නඩුවක් තිබෙනවා. அது சாத்தான் போட்ட கேஸ். This case has been lodged by Satan. ඒ නඩුව දමා තිබෙන්නේ සාතාන්. அந்த கேஸ் என்ன தெரியுமா? Do you know what that case is? ඒ නඩුව කුමක්ද කියලා ඔබ දන්නවද? இவன் இவள் பாவம் செய்தவர்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையின் முடிவில் என்னோடு கூட நரகத்தில் இருக்க வேண்டும். This particular person and that particular person has committed these sins. Therefore, at the end of their lives, I have a claim, I have a right to their lives. මොහොත් මයත් පව් කළා වූ අයවලුන්ව සිටිනවා. ඒ නිසා අවසානයේදී මොවුන් මාහා සමග නිරයේ සිටිය යුතුයි. இந்த நீதிகரித்தல்னா என்ன தெரியுமா? Do you know what this justification is? ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීම යනු කුමක්ද? பரலோகத்தில் இருக்கிற ஜட்ஜ் அவர் யார்? Who is the judge in heaven? ස්වර්ගයේ සිටිනා වූ විනිශ්චයකාරතුමා කවුද? நீங்க சொல்லுங்க, பரலோகத்தில் இருக்கிற ஜட்ஜ் யாரு? Now you answer. Who is your judge in heaven? ඔබ පවසන්න ස්වර්ගයේ සිටින විනිස්සුරු කවුද? கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லணும். You should tell me the correct answer. ඔබ නිවැරදි පිළිතුර මට දිය යුතුයි. சத்தமா சொல்லணும். You have to say it loud. ශබ්ද නගා පවසන්න. ஜீசஸ் இல்ல, பிதா. Father. යේසුස් වහන්සේ නොවේ, පියාණන් වහන්සේ. ஆனா நீங்க பிதாவோட இன்னும் ஒப்புரவு ஆகாத மாதிரி இருக்கு. அது யார் பிதா? யார்தோ என் பிதா என்று ஏன் சொல்ல முடியாது? It seems as if you have not reconciled with the Father. You seem to say, some Father in heaven. If you have reconciled with him, then you will have the boldness to say, my Father. ඔබ තවමත් පියාණන් වහන්සේ හා සමග සමගි වුණේ නැතයි වගේ පෙනෙනවා. එදිනම් පියා කියා පිළිතුරු දෙනවා. මට පියෙක් ඉන්නවා කියා තමයි ඔබ කියනවා වගේ තේරෙන්නේ. ඔබට ඒ ස්ථිරත්වයේ තිබුණා නම් ඔබ කියයි මාගේ පියාණන් කියා. நீதிகரித்தல்னா என்ன தெரியுமா? You know what it means by justification? ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීම කියන්නේ කුමක්ද? இந்த பிதாவோடு நான் சமாதானமாகி விட்டேன், ஒப்புரவாகி விட்டேன். இந்த பிதாவுக்கு நான் மறுபடியும் சொந்தமானவன் சொந்தமானவளாய் மாறிவிட்டேன். அவர் என் அப்பா. இப்போ அந்த ஜட்ஜில் என்னுடைய கேஸை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர் என்னுடைய அப்பா. அவர் அங்கே சீட்டிலிருந்து என்ன சொல்றார் தெரியுமா என்னை பற்றி? கேஸ் க்ளோஸ்ட். Now what has happened is, since you've made peace with God the Father, since you've made reconciled with him, and he has now become your father, and now you have become his child, therefore the judge in heaven is your father. So he is the one who is supposed to see to your case. So what does he tell looking at you? He now says the case is closed. ස්වර්ගයේ සිටිනා වූ පියාණන් වහන්සේ හා සමග ඔබ සමග වුණා වූ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ඔබ දෙස ඔබගේ නඩුව විභාග කරන්නේ පියාණන් වහන්සේයි. උන්වහන්සේ තමයි විනිසුරු ලෙස දකින ලබන්නේ. උන්වහන්සේ ඔබගේ පියාණන්ව සිටිනවා, ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවාව සිටිනවා. ඒ නඩුව උන්වහන්සේ ඉදිරියට ගෙන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලා පවසන්නේ කුමක්ද නම් නඩුව විසිකර දැමුවා යයි. உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்றேன். Let me tell you a secret. රහසක් කියන්නම්. This is called the principle of love. இது அன்பின் கோட்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. මෙය තමයි ප්‍රේමයේ මූල ධර්මය. Supposing you have stolen something.
நீங்கள் ஏதோ திருடி விட்டீர்கள் என்று வைத்துக் ඔබ கொள்வோம். යමක් සොරාගත්තා කියලා සිතමු. You stole a bike. ஒரு பைக்கை திருடி விட்டீர்கள். ඔබ මෝටර් සයිකලයක් සොරාගත්තා. Now you're in the police station. இப்பொழுது நீங்க போலீஸ் காவல் நிலையத்தில் இருக்கிறீர்கள். දැන් පොලිසියෙන් ඔබ අල්ලා ගන්නවා. Supposing I ask the man in the street next to your house who doesn't know you, is it just on the part of the police to nab this guy? Is it just? He will say, yes, he stole it, he deserves punishment. நாங்கள் தெருவில் உங்கள் வீட்டு அருகில் இருக்கிறதான ஒரு நபரை பார்த்து இவன் ஒரு பைக்கை திருடி விட்டான், இவன் குற்றவாளியா, இவனை பிடித்து நாங்கள் சிறையில் அடைக்கத்தக்க தகுதியா என்று கேட்டால் அவர் என்ன கூறுவார்? ஆம், உண்மைதான், அவன் திருடி விட்டான், அவனை பிடிக்கத்தான் வேண்டும், சிறையில் அடைக்கத்தான் வேண்டும் என்று கூறுவார். அதுதான் நியாயம் என்று அதுதான் நியாயம் என்று கூறுவார். ඔබ මෝටර් සයිකලේ සොරකම් කර පොලිසියට අසුවී සිටින අවස්ථාවේදී පොලිසියෙන් අසනවා ඔබගේ නිවස අසල සිටින ඔබ නාඳුනන කෙනෙක්ගෙන් මොහු මේ ආකාරයෙන් මෝටර් සයිකලයක් සොරකම් කර අසුවී තිබෙනවා, අප කුමක්ද කළ යුත්තේ කියා. ඔහු ඒ අසා කුමක්ද කියන්නේ? ඔහු සොරකම් කර තිබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔහුව සිරගත කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි යුක්තිය. பக்கத்து தெருவில் இருக்கிற மனுஷன் நீ திருடுகிறதை பார்த்து உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணுவது, உன்னை கைது செய்வது நியாயம் என்று சொல்லுவான். The person in the next street looking at you saying, because you stole, since you stole the vehicle, the bike, it is lawful, it is justice, it is right, it is righteous to take you under custody and to fulfill some punishment. ඒ අනිත් වීදියේ සිටිනා වූ ඒ පුද්ගලයා ඔබගේ සොරකම නිසා ඔබට දඬුවම් කිරීම නීත්‍යානුකූලයි, යුක්ති සහගතයි කියා පවසනවා. ஆனால் உன்னுடைய அப்பா என்ன செய்வார்? But what will your father say? එනමුදු ඔබගේ පියා කුමක්ද කියන්නේ? நேரா ஸ்டேஷனுக்கு போவார். He will directly go to the station. පොලිසියට පියා පැමිණේ. போலீஸ் கிட்ட போய் பரிந்து பேசுவார். He will intercede on behalf of you with the police ඔබ officers. දෙස්සා පියා මැදහත්කාරකම් කරයි. சார் 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 ஒரு முறை மன்னிச்சிருங்க, அடுத்த முறை என் பையன் இப்படி திருடிட்டா நானே வந்து உங்க விட்டுறேன் உன்னை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அப்படி. Sir, please forgive my son just this time, just once, just forgive him. If he does anything like this once again, I myself will bring him to the police station and hand him over to you. පියා කියයි මහත්තයා රාලහාමි අනේ කරුණා කරලා පුතාට මේ සැරේ විතරක් සමාව දෙන්න, ආයි මේක හොරකම් කරොත් මමම ගෙනල්ලා අල්ලලා දෙන්නම්. நல்லா கவனிங்க, இதுதான் அன்பின் கோட்பாடு. பக்கத்து தெரு மனுஷனா இருந்தால் நியாயப்பிரமாணம் தான் வேலை செய்யும், ஆனால் அப்பா உறவில் அன்பு வேலை செய்யும். This is called as principle of love. If it was somebody in the next street, they will only try to fulfill justice and righteousness. But since it is your father, only this principle of love will work out. ඔබගේ මේ තමයි ප්‍රේමේ මූලධර්මය වන්නේ. ඔබගේ පියානම් ඔබ කළා වූ වරදට මැදහත්කාරකමක් කරමින් සමාව දෙන්න ප්‍රේමය පෙන්වන්නට උත්සාහ දරනවා. නමුත් අනිත් වීදියේ අල්ලපු පාරේ සිටිනා වූ මනුෂ්‍යයා යුක්තිය තමයි ඉෂ්ට කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යුක්තිය නීතිය ඉෂ්ට කරන පිණිස වරදට දඬුවම දිය යුතුයයි ඔවුන් පවසයි. வாலிபர்களே, உங்களை கேட்கிறேன், பரலோகத்தில் இருக்கிற அப்பா பரம பிதா அவருக்கு நீங்கள் பக்கத்து தெரு மனுஷனா மகனா? Youths, I wish to ask you, for your father who is in heaven, for your heavenly father, what sort of a person are you? Are you found as his child, or are you found as the person who is living in the next street? ඔබගේ ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේට ඔබ තමන් උන්වහන්සේගේ දරුවා ලෙස දකිනු ලබනවා. එසේත් නොමැතිව අල්ලපු වීදියේ සිටිනා වූ පුද්ගලයෙකු ලෙස ඔබගේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ දකිනු ලබන්නේ නැහැ. நீ பக்கத்து வீட்டு மனுஷனாய் இருந்தால் நியாயப்பிரமாணம் தான் ஜட்ஜ் சீட்டிலிருந்து பேசும், ஆனால் நீ மகனாய் இருந்தால் நியாயப்பிரமாண ஜட்ஜ் சீட்டிலிருந்து அன்பு பேசும். If you are found as the one who lives in the next street or in the next neighboring house, then it is the law which is going to get seated in the judge's seat and talk to you. But if he was like your father, then it is going to be the principle of love which is going to speak from the judge's seat. ඔබ ඒ විනිසුරු අසුනේ ඉඳගෙන සිටිනා වූ විනිසුරුගේ අල්ලපු පාරේ සිටිනා වූ පුද්ගලයා මෙන් සිටිනවා නම් ඔහු යුක්තිය ඉෂ්ට කරන පිණිස ඔබට දඬුවම් කළයි. නමුත් ඔබ ඒ විනිසුරුවාගේ පුත්‍රයා නම් ඒ විනිසුරු අසුනේ සිටින්නේ ඔබගේ පියානම් උන්වහන්සේ ඔබට කමාව දෙමින් ප්‍රේමය දක්වයි. நான் வெட்கப்படாமல் சொல்லுகிறேன், போன வருஷம்தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னேன். என் மேல நிறைய கேஸ் இருந்தது, நியாயப்பிரமாணத்தை பார்த்தால் நிறைய கேஸ். ஆனால் இந்த அப்பா என்னுடைய அப்பாவாய் மாறின பிறகு அந்த கேஸ் எல்லாவற்றையும் அவர் மூடிவிட்டார். ஆகையால் தான் இதை நான் தைரியமாய் உங்கள் மத்தியில் சொல்லுகிறேன். Without any embarrassment, I wish to tell this.
Only last year I became my father's child and he became my father. Before that there were so many cases against me in heaven. But once I received him as my father and once I became his child, this principle of love worked out for me instead of the law. පසුගිය වසරේ තමයි මා ගැලවීම ලබා ගත්තේ කියා ඔබට මා පැවසුවා. ඒ ආකාරයෙන් මට විරුද්ධව බොහෝ නඩු දකින්න ලැබුවා. නමුත් පියාණන් වහන්සේ ඒ ප්‍රේමයේ මූල ධර්මය පාවිච්චි කරමින් උන්වහන්සේ කුමක්ද කළේ නම් මාගේ සියලු වැරදිවලට උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා ලෙස මාව පිළිගත් බැවින් උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ ලෙස ප්‍රේමය ඉෂ්ට කරමින් මට කමාව දානය කළා. ඒ සියලු නඩු උන්වහන්සේ විසිකර දැමුවා. பரலோகத்தில் இருக்கிற அப்பா உன்னுடைய அப்பாவாய் மாறுவார் என்றால் நீ எத்தனை தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள நீ வந்த பிறகு உன்னுடைய எல்லா கேஸ் மூடிடுவார். நீ தலை நிமிர்ந்து பயப்படாமல் வாழலாம். If the heavenly father, the father in heaven would become your father, then no matter how many cases are lodged in your name, he will close all such cases and you will be able to put up your head in the air. You will be able to walk boldly without any condemnation. ස්වර්ගයේ සිටින්නා වූ පියාණන් වහන්සේ හා සමග ඒ සමගවීම ඇති කරගෙන ඒ ඥාතීත්වය ඔබ ඇති කරගෙන ස්වර්ගයේ ඔබගේ පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ පියාණන් වහන්සේ කරගත්තයින් පසුව කොපමණ නඩු ඔබට විරුද්ධව දමා තිබුණත් උන්වහන්සේ ඒ සියල්ල විසිකර දමනවා. ඔබට ඍජුව ඔබගේ හිස තබාගෙන නිර්භීතව ඇවිදින්න පුළුවන්කම උන්වහන්සේ ඔබට ලබා දෙනවා. என் மேல் இருந்த நிறைய வழக்குகளை ஆண்டவர் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணினார் என்று அனுபவமாய் சாட்சியாய் சொல்லலாம். இப்பொழுது நேரம் இல்லை. I can tell you as to how the Lord had closed all my cases which were in my name in heaven. I can tell you about my experience as a testimony, but I do not have time. මට විරුද්ධව ස්වර්ගයේ දමා තිබුණා වූ නඩු ඒ බොහෝ නඩු ගැන උන්වහන්සේ ඒ ලිපිගොනු විශ්ිකර නඩුව විශ්ිකර දැමුවා වූ ආකාරයන් ගැන මාගේ අත්දැකීමේ සාක්ෂිය ඔබ හා සමග බෙදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් වේලාව නැහැ. Finally, the last step, sanctification. கடைசியான படி பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். හත්වනු පියවර පවිත්‍ර වීම, පවිත්‍ර කරන ලැබීම. Say it in one word. This sanctification is a sense of cleanliness that comes into our life. இந்த பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுவோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான ஒரு விதமான சுத்தமாக்கப்படுதலாய் இருக்கின்றது. A sense of cleanliness, ஒரு சுத்த உணர்வு. ஒரு சுத்த உணர்வாய் இருக்கிறது. මේ පවිත්‍ර වීම යනු එක වචනයකින් පවසනවා නම් අප තුළ ඒ පවිත්‍ර වීම ගැන නිර්මලත්වයක් ගැන ලැබෙන්නා වූ හැඟීමක්. நீ ரட்சிக்கப்படும் வரைக்கும் உனக்கு இருந்த மனசு பன்றி மனசு. எது பரலோக பார்வையில் அசுத்தமோ அருவருப்போ அதுதான் உனக்கு ஃபேஷன், அதுதான் உனக்கு விருப்பம். ஆனால் இப்பொழுது நீ சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிறகு, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பிறகு எது உனக்கு ஃபேஷனா இருந்ததோ அது உனக்கு அருவருப்பாய் மாறும். Until you were saved, your mind was like the mind of a pig. It was all what the heaven thought as or sorted it out as abomination, unclean was what you enjoyed. All the worldly pleasures, all the worldliness and the things of this world and all the fashions and styles which were found as abominable in the sight of heaven were the things which were very pleasing and clean to you. But once you were saved, once you were sanctified, once you came into this experience of salvation which is sanctification, then all such things became an abomination to you. මේ ගැලවීමේ පියවර වන පවිත්‍ර වීම ඔබගේ අත්දැකීම වනතුරු ඔබට තිබුණේ සූකර මනසක්, එසෙන් නැත්නම් ඌරෙක්ගේ හිතක් තමයි ඔබට තිබුණේ. ස්වර්ගයේ බැල්මට අපවිත්‍රව අප්‍රසන්නව තිබෙන්නා වූ දේවල් තමයි ඔබ ප්‍රියවන්නා වූ ආශාවන්නා වූ ඒ මෝස්තර විලාසිතා ලෙස දකිනු ලැබුවේ. නමුත් ඒ පවිත්‍ර වීම ඔබගේ සිත පවිත්‍ර කරනු ලැබුවෙන් පසුව ඒ දේවල් ඔබට අප්‍රසන්න දේවල් බවට පත්වනවා. ඒවා ඔබ අප්‍රිය වන්නා වූ එපා කරන දේවල් බවට පත්වනවා. ඒ ලෞකිකකම, ඒ මෝස්තර විලාසිතා මේ ඔක්කොම ඔබ අප්‍රිය කරන දේවල් බවට පත්වනවා. எனக்கு வாகனத்தை ஓட்டுகிற என்னுடைய விசுவாசி சகோதரன் அவர் போன வருஷம் இங்கே வந்து சாட்சி சொன்னார். The believer brother who drives my vehicle, he came here last year and he testified. මාගේ වාහනේ පදවන පිණිස උපකාර කරන සහෝදරයා පසුගිය වසරේ මේ ස්ථානට පැමිණ සාක්ෂියක් පැවසුවා. சரியான குடிகாரன்.
He was a drunkard. ඔහු බේබද්දෙක්ව සිටියා. அவர் குடிச்சிட்டே ஃபெய்த்தோம் வந்திருக்கு, ஆடிட்டே வருவார் ஃபெய்த்தோம். After drinking alcohol, taking alcohol, he would come to the faith home. මත්පැන් පානය කිරීමෙන් පසු මත්වී වැනිත් ඇදිලි ගෘහයට එනවා. ஏதோ ஒரு விசுவாசத்துல நான் நீ தான் என் டிரைவர்னு கூப்பிட்டு வச்சுட்டேன் நான். With some faith, I called him and told him, "You are my driver," and kept him as my ඔබ driver. මගේ රියදුරු ලෙස සිටින්න කියා මොනවාදෝ ඇදහිල්ලකින් මම ඔහුව කැඳෙව්වා. ஆண்டவர் அந்த குடிப்பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார். God gave him deliverance from his drinking habit. බීමත් කමින් ඔහුට උන්වහන්සේ මිදීම දුන්නා. ஒரு நாள் ஒரு ஃபெய்த்தோமுக்கு வாகனத்தை ஓட்டி என்னை கூட்டி கொண்டு போகிறார். அப்படி நேரா போக வேண்டிய இடத்துல அவர் அப்படி திரும்பி அப்படி சுத்தி அப்படி போறார். நான் சொன்னேன், ஏன் நேரா போல? So once he was he was driving my vehicle and taking me to a particular place. So there came a place when we should have gone just straight forward, but he took a bend and he went around that place, and then he started going forward. Then I asked him, "Why did you take that bend? Why do you go like this? Why did you drive in this manner?" එක්තරා දිනයක එක්තරා ස්ථානයකට මට යන්න යුතුව තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු හා සමග රථේ ගමන් කරමින් සිටියේදී කෙලින්ම ඒ ස්ථානෙට ළඟා වෙන්න තිබියදී මොහු කුමක්ද කරේ? වාහනේ හරවා වටෙන් ආවා. එවිට මං ඇහුවා, "ඇයි ඔබ මෙහෙම යන්නේ? ඇයි මෙහෙම කරේ?" කියලා. அவன் சொன்னான், அங்க ஒரு மதுபான கடை இருக்கு பிரதர், எனக்கு பார்க்க கூட பிடிக்கல, அதனால தான் வேற ரூட்ல போனேன். Brother, there is a alcohol store in that place, stall in that place, so I don't even want to look at that place. Therefore, I went that by the other way. බ්‍රදර්, ඒ පාරේ යනකොට තැබෑරුමක් තිබෙනවා. ඒක දකින්නත් මට අප්‍රසන්නයි. ඒ නිසා තමයි මේ මම වටෙන් ආවේ කියලා ඔහු පැවසුවා. இதுதான் பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். எதை விரும்பி போனானோ அதை வெறுக்க ஆரம்பித்தான். This is what is called as sanctification. The thing which he desired and went after has become an abomination to him. මේ තමයි පවිත්‍ර කරනු ලැබීම. කුමක් පසුපස ආශාවෙන් ඒවා ලබා ගන්නට ආශා වුණාද? ඒ දේවල් වලට අප්‍රසන්න ඒ දේවල් අප්‍රිය කිරීම. Tomorrow, God willing, I'm going to tell you something. It's called the unilateral covenant that Jesus is making with us. It's so beautiful that if you really listen to it, you start loving Jesus more than before. நாளில் தேவசித்தமாக இருந்தால் இன்னும் ஒரு விடயத்தை நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். அதாவது தேவன் நம்மோடு செய்து கொள்கிறதான one-sided covenant. ஒரு பக்கத்தை சார்ந்ததான ஒரு உடன்படிக்கையா இருக்கிறது. அதை நீங்கள் சரியாய் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் அதிகமாய் தேவனை இயேசுவை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். ඊට දවසේදී ඔබ හා සමග මං යම් කාරණයක් බෙදා ගන්නට කැමති වෙනවා. ඒ කුමක්ද නම් ඒක පාර්ශවීය ගිවිසුම උන්වහන්සේ හා සමග ඒ දේට ඔබ එළඹෙනවා නම් උන්වහන්සේට ඔබ බොහෝසේ ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේ හා සමග ඇලුම් වන්ට යනවා. ඒ ඉතා ලස්සන දෙයක් ප්‍රතිවෙනවා. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's close your eyes. අපගේ දිනෙත් වසා ගනිමු. நம்முடைய அஸ்திபாரங்களை சரிப்படுத்த கேட்ட இவைகளை அனுபவமாய் மாற்ற கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யும்படி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். That the Lord might help us to fix our foundation through the things which we have heard so far. Shall we praise God? අප ඇස්වා වූ දේවල් කරුණු කරගෙන අපගේ අත්තිවාරම් සකසා ගන්නට උන්වහන්සේ අපට උපකාර කරන වෙනස ස්තුති කරමු. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாளைக்கு நடக்க போகிற ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். That the Lord might bless the service tomorrow. Shall we praise God? ඊට දවසේ රැස්වීම උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන වෙනස ස්තුති කරමු. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை உங்களுடைய அப்பாவுக்கு செலுத்தி சத்தத்தை உயர்த்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Surrendering all glory, honor and praise to God, your Father in heaven, raising our voices. Shall we all praise God? සියලු ගෞරවය මහිමේ ප්‍රශංසාව ඔබගේ පියාණන්ට පුද කරමින් ස්වර්ගීය පියාණන්ට පුද කරමින් ශබ්දයෙන් නංවා ස්තුති කරමු. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பாவை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். Exalting our Father, shall we shout a hallelujah? පියාණන් උසස් කරමින් හලෙලූයා කියා පවසමු. அல்லேலூயா. ஜெபிப்போம். අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අද සන්ධ්‍යාවේදී අපිට කතා කළ නිසා ස්තුති කරනවා. වහන්සේ ගැලවීම පියවර හතකට පෙන්වා දුන්නා. සැබෑ පසුතැවිල්ලකින් ස්වාමීන් වහන්සේට ළඟා වෙන දව කරන මැන පාප හැඟීම් වැදගත් අත්දැකීමක් බව තේරුම් ගත්තා. සියලු දෙනාටම ගැඹුරු පාප හැඟීමක් දුන්න මැනව. ඒ වගේම පසුතැවිලි වහන්සේ වෙත ළඟා වෙන උපකාර කළ මැන ඒ පියවර හත පසු කරගනිමින් අන්තිමේදී සමීකුණු ලැබීමේ අධ්‍යක්ෂම කරා පැමිණෙන උපකාර කළ මැනව. පියාණන් සමග සමගි වී වහන්සේ සමග
අපේ ගමන යන්න උපකාර කළ මැනව සියලු බාධාවන් පහ කරමින් සියල්ල ජයගෙන ඉදිරියට යන උපකාර කළ මැනව සියලු තරුණ තරුණයන් බාර කරනවා ඔබ වහන්සේ අදහස් ඉෂ්ට කළ මැනව ලෙලි වසාගත මැනව මඟ පෙන්වු මැනව කරුණාව දුන්න මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් Amen. ඒක ස්වාංශේ කරුණාවද පියුදෙවන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද සදාකාලම ඔබ සමග වේවා. Amen. Hallelujah.